बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। फैज़ाबाद धरना केस जो है वो एक अहम रुख इख्तियार कर रहा है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 अहम सवालात जो है वो उठा दिए गए हैं। तो वो 4 सवालात क्या हैं, इस हवाले से हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर भी जो है वो समाअत होने जा रही है। तो ये समाअत जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप अपने घरों पे बैठकर किसी भी टीवी चैनल के ऊपर जो है इसको लाइव देख सकते हैं। और अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप यकीन करें या ना करें कि ये सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग ने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट मैच है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक अहम और डेवलपमेंट भी है जो वो भी आपसे शेयर करनी है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए आज अदलिया से थोड़ी बहुत एक अच्छी खुशखबरी जो है या एक खुश आइंद बात जो है वो सुनने को मिली है। तो मैंने कहा वो भी आप तक शेयर करूं। वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों को जो है वो कलअदम करार दे दिया। तकरीबन 9 मुकदमात जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ थे, और उन 9 मुकदमात में मोस्टली बेल के मैटर थे, और अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने जो है वो मुकदमात खारिज कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि वो खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, जेल में थे, वाटेवर जो भी रीज़न्स थी। तो अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर वो मुकदमात ही ख़त्म कर दिए गए थे। तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन दरख्वास्तों की आज समाअत की, और समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया था, और फिर अब ये फ़ैसला सुना दिया गया। और फ़ैसले की रूह से जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले थे उनकी ज़मानतों के मामले पे जो उन्होंने केसेस ही निपटा दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, उनको दोबारा रिमांड कर दिया है। यानी कि इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो दरख्वास्तें हैं उनको दोबारा जो है उनका स्टेटस बहाल किया, और कहा है कि इन केसेस बहाल हो चुके हैं, इनको दोबारा जो है वो ट्रायल कोर्ट सुने। तो उसमें जब दोबारा सुना जाएगा तो अब ये उम्मीद कहीं ना कहीं जन्म ले रही है कि शायद किसी न किसी केस में, यूँ तो बहुत सारे मुतअद्दिद उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, कि शायद कुछ केसेस के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई रिलीफ मिल जाए, किसी में उसकी ज़मानत हो जाए, या कहीं उनको जो है फ़ायदा मिल जाए। तो ये क़यास जो है वो किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई, और ये हमारे लिए एक समझ सकते हैं कि शायद अनहोनी सी बात थी, क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जब से हम ये सुप्रीम कोर्ट की बीट कर रहे हैं, शायद ही हमने कोई ऐसा केस देखा हो जिसमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें एक ही मैटर पे आई हुई हों। आपने भी नहीं सुना होगा, हमने भी हमारे मतलब है शऊर में लाशऊर में कहीं भी हमारे पास भी ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि हमने कोई ऐसा केस हमारे सामने आया हो जिसमें 1090 एप्लीकेंट्स हों या 1090 दरख्वास्तें हों। तो ये मामला क्या था? ये मामला फ्यूल एडजस्टमेंट का था। ये जो बिजली के मामलात हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट, तो ये हाई कोर्ट से होता हुआ मामला यहाँ पे पहुँचा था, लेकिन आज उसमें कोई खातिर खा हो नहीं सका, कामयाबी नहीं हो सकी, या उसमें कुछ पेश रफ्त नहीं हो सकी। वजह यह थी कि दोनों अतराफ़ के जो लोग थे उनकी तैयारियां नहीं थी। हुकूमती सतह पे अटारनी जनरल और एडिशनल अटारनी जनरल, इन दोनों को कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, और दूसरे वकला ने भी। तो इस वजह से दोनों ने वक्त मांगा और ये मामला जो है मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसमें मेन चीज़ 1090 दरख्वास्तों का होना जो है ये एक नई बात और एक ख़बर वाली बात है। तो मैंने कहा आप तक शेयर करूं। अब हम वापस आते हैं फैज़ाबाद वाले मामले पे। फैज़ाबाद वाला मामला जो है आपके सामने है। फैज़ाबाद नज़रसानी केस का आज असल में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है जिसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से तहरीर किया गया, और इस हुक्मनामे में बाकी बातों से तो आप वाकिफ़ हैं कि IB, वज़ारत दिफ़ा और बाकी जो दरख्वास्तें हैं, जो फ़रीक थे या इदारे फ़रीक थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस लीं। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है जो मैंने शुरू में बताई कि 4 सवालात जो हैं वो सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर के मुताबिक कि बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 सवालात को फार्मूलेट करके हमारे सामने रखा है। और उसमें पहला सवाल ये है जो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है कि ये
کہ ان نظرثانی درخواستیں اتنی تاخیر سے کیوں لگائی گئیں. یہ تقریباً 4.5 سال کا عرصہ ہے فیصلے میں اور اس کے یہ نظرثانی درخواستیں دائر ہونے میں. یعنی نظرثانی درخواستیں جب سے دائر ہوئیں اور اس کے بعد پہلی سماعت پچھلے دنوں جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی، تو یہ پہلی سماعت تھی. تو اتنا 4.5 سال کا عرصہ یہ نظرثانی درخواستیں کیوں پڑی رہی ہیں، اس پہ سماعت کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے اور یہ خود سوال سپریم کورٹ پہ آتا ہے. تو یہ اب چیف جسٹس جو ہے اس کا خود جواب ڈھونڈیں گے کہ کیوں آیا کہ وہ جو درخواستیں تھیں ان کو اتنا زیر التوا کیوں رکھا گیا. اب دوسرا یہ تھا کہ یہ چیز بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ بیک وقت تمام اداروں نے اور تمام فریقین نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں متفرق درخواستوں کے ذریعے جو ہے یہ استدعا کر دی کہ ہم جو ہے وہ اس کیس کی پیروی نہیں کرتے، ہم اپنی نظرثانی واپس لیتے ہیں. یہ بھی ایک سوال تو جنم لے رہا ہے نا، ایک سوال تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اچانک ایسا کیا ہو گیا، کیا وجہ ہوئی ہے کہ سارے جو نظرثانی چاہتے تھے آج وہی ادارے، وہی افراد، وہی پولیٹیکل پارٹیز، وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ فیصلہ ٹھیک تھا، ہم اپنی درخواستیں واپس لیتے ہیں. یہ واقعی ایک ویلڈ سوال ہے. اب تیسرا جو سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آیا یہ جو نظرثانی درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں تو کیا یہ آزادانہ فیصلہ ہے؟ اب یہ بھی واقعی سوال بنتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، آزادانہ ہے، کہیں سے کوئی انسٹرکشن آئی؟ جیسے گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان میں تو اکثر ہم نے دیکھا یہی چلتا ہے کہ جی اوپر سے حکم ہے. انہوں نے کہا تھا یہ جو نظرثانی آپ نے درخواستیں دائر کی آج جن کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم فیصلے کو مانتے ہیں اور نظرثانی واپس لیتے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ اس وقت آپ کو کہاں سے کوئی حکم آیا تھا، کوئی اوپر سے حکم آیا تھا؟ ایون کہ پیمرا کے وکیل کو مخاطب کر کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا اس دن کوئی بورڈ بیٹھا تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ جو ہے وہ نظرثانی معاملے کو جو ہے وہ چیلنج کرتے، نظرثانی میں جاتے ہیں یا اس کو چیلنج کرتے ہیں فیض آباد دھرنے کیس کو، یا پھر اوپر سے حکم تھا؟ تو یہ اب چیز بھی تلاشی جا رہی ہے، سرچ آؤٹ کی جا رہی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آیا اگر یہ چیزیں درست تھیں، فیصلہ بھی تھا، تو پھر فیصلے پہ کب تک یعنی کہ امپلیمنٹیشن کتنا ہوا یا کب ہوگا؟ یہ بھی ایک ویلڈ سوال ہے کہ اتنا عرصے سے فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے فیض آباد دھرنا کیس کا، تو اب بتلاؤ تو صحیح اس میں کتنا امپلیمنٹیشن ہو چکی، کتنا امپلیمنٹ ہونا ہے، عمل درآمد کتنا ہونا ہے، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ یہ چیز بھی جنم لیتی ہے، سوال اٹھتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے، اس کا جواب بھی جو ہے اب سپریم کورٹ ڈھونڈے گی. تو یہ اہم چیز تھی. اب اس معاملے پر جو نیکسٹ سماعت ہے وہ 1 نومبر کو جو ہے وہ ہوگی. 27 اکتوبر تک کا جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے درخواست گزاروں کو کہ وہ اپنا ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں. اگر اس معاملے میں کوئی نئے حقائق آتے ہیں، کوئی فیکٹس ہیں کسی کے پاس، تو وہ بیان حلفی کے ساتھ